Dobro večer narode, primjećujete li da danas ljudi imaju više krema nego tanjira u kuhinji? Otvoriš društvene mreže, svi prodaju mladost. Jedni mažu puževu sluz, drugi mažu zlato po licu, treći se polivaju ledenom vodom u 5 ujutro, četvrti piju kolagen koji košta kao polovan frižider. I svi obećavaju isto, bit ćeš mlađi 10 godina, a onda taj isti čovjek spava 4 sata, puši kutiju cigareta, pojede bureku u 11 uveče, popije 3 piva i pita: doktore, što mi izlaze bore? Pa ne izlaze bore zato što ti je krema loša. Izlaze zato što organizam već godinama pokušava da preživi ono što mu radiš. Mi na Balkanu imamo jedan poseban talenat. Sve što je loše pretvorimo u tradiciju. Kad nešto radiš dovoljno dugo, više nije navika nego običaj. Pa kad doktor kaže da nije dobro, odmah se javi deda Đuro. Ma kakvi doktori? Moj pokojni stric pušio 2 kutije dnevno i doživio 90-tu. Jeste Đuro, a moj komšija je jednom pao sa 2. sprata i nije slomio ništa. To ne znači da ćemo sutra svi skakati kroz prozor radi zdravlja. Najveći problem je što starenje ne boli odmah. Da zaboli svaki put kad popijemo litar gaziranog soka ili prespavamo 4 sata, ljudi bi se promijenili za 7 dana. Ali ne, tijelo ćuti, trpi, popravlja, krpi. I jednog dana kaže: prijatelju, sad ćemo malo po mome. Tad kreću visok pritisak, dijabetes, masna jetra, bolovi u zglobovima, bore, umor i svi se čude kako je to došlo preko noći. Pa nije došlo preko noći, dolazilo je 20 godina ili više. Danas ćemo pričati o 10 navika koje ubrzavaju starenje mnogo više nego što većina ljudi misli. Ne da bismo živjeli 100 godina, 150 godina. Ne treba ni meni toliko. Zamislite da Đuru sa 150 godina kako i dalje ubjeđuje babu da je rakija lijek. To ne bi izdržala ni Svjetska zdravstvena organizacija. Ali možemo učiniti da narednih 20 ili 30 godina živimo kvalitetnije. Jer nije poenta samo dodati godine životu. Poenta je dodati život godinama. Prva stvar koja nas stari brže nego što mislimo je nešto čime se danas ljudi čak i hvale. Nedostatak sna. Postalo je moderno govoriti: ma ja spavam 4 sata, ma ja 3 stignem odspavati. Ja nisam spavao 2 dana. Bravo! Hoćeš medalju ili uputnicu? Dok spavaš, tvoje tijelo ne odmara. Naprotiv, tek tada kreće najveća smjena. Mozak sortira informacije, ćelije popravljaju oštećenja, luči se hormon rasta koji obnavlja tkiva, imunni sistem pravi plan za sutra, koža proizvodi novi kolagen, a ti sve to preskočiš jer gledaš još jednu epizodu serije. Najgore je što organizam pamti. Jedna neprospavana noć nije tragedija, ali mjeseci i godine lošeg sna podižu nivo kortizola, hormona stresa. Kad je kortizol stalno visok, organizam ulaže manje energije u popravku kože, mišića i krvnih sudova. Zato ljudi koji hronično malo spavaju često imaju izraženije bore, slabu koncentraciju i osjećaj da su stalno iscrpljeni. Džaba ti puževa sluz. Bivša mi jednom kaže: ja najbolje funkcionišem sa 4 sata sna. Ja sam joj rekao: i moj telefon funkcioniše na 3% baterije. Samo je pitanje kad će se ugasiti. Zato sam i dobio pedalu. Sad tužna muzika. Druga navika koja vas stari brže nego što mislite je pretjerano sunčanje bez zaštite. Naš narod ima čudnu logiku. Ako si bijel, kažu bolestan si. Ako izgoriš kao paprika na roštilju, onda si se lijepo osunčao. Ne, prijatelju, izgorio si. Sunce jeste važno. Pomaže stvaranju vitamina D i ima brojne koristi kada smo mu izloženi umjereno. Ali previše UV zračenja oštećuje kolagen i elastin, proteini koji koži daju čvrstinu i elastičnost. Zato dermatolozi godinama upozoravaju da upravo sunce predstavlja jedan od glavnih uzroka preranog starenja kože. Baba kaže: šta će meni krema? Cijeli život sam radila na njivi. Baba, zato imaš više bora nego geografska karta Balkana. Šalim se. Ali sunce ne pravi razliku između direktora i poljoprivrednika. Ultraljubičasti zraci jednako napadaju svačiju kožu. Zato kapa, hlad i krema sa zaštitnim faktorom nisu pomodarstvo. To je preventiva. Treća navika. Pušenje. Ovo je najskuplji kurs starenja koji ljudi sami sebi plaćaju. Svakim dimom nikotin sužava krvne sudove. Kad su krvni sudovi suženi, manje kiseonika dolazi do kože. Manje kiseonika znači manje hrane za ćelije.
Manje hrane znači sporija obnova. A šta je rezultat? Koža postaje sivlja, suvlja i brže gubi elastičnost. Nije problem samo u plućima. Pušenje ostavlja trag na gotovo svakom organu. 4. navika, hronični stres. Stres nije neprijatelj. Kratkotrajan stres nam pomaže da reagujemo, ali kad traje mjesecima, organizam se ponaša kao automobil koji cijelo vrijeme vozi u prvoj brzini pod punim gasom. Kortizol ostaje visok, san postaje loš, pritisak raste, imunitet slabi, organizam više razmišlja kako da preživi nego kako da se obnavlja. Bivša kaže, ja nisam pod stresom. 5 minuta kasnije traži telefon koji cijelo vrijeme drži u ruci. To nije stres, to je već umjetnička disciplina. 5. navika, previše šećera. Ne, jedna kocka šećera u kafi neće vas ostariti preko noći. Problem nastaje kada organizam godinama pliva u velikim količinama dodanog šećera. Višak glukoze može da učestvuje u procesu koji se zove glikacija. Tada se šećeri lijepe za proteine poput kolagena i elastina, mijenjajući njihovu strukturu. Takva vlakna postaju manje elastična, pa koža vremenom gubi čvrstinu. Drugim riječima, kolagen više nije gumica. Postane kao stara lastika iz fijorke. Vučeš je jednom, pukne. Dakle, sve je stvar mjere. Organizam je nevjerovatna mašina. On može da oprosti mnogo toga, ali ne zaboravlja baš ništa. 6. navika zbog koje starite mnogo brže nego što mislite je potpuno zapostavljanje kretanja. Čovjek je napravljen da hoda, da nosi, da se penje, da radi. A mi smo uspjeli da napravimo život u kojem nam je najveći fizički napor da ustanemo po daljinski. Ujutro sjednemo u auto, na poslu sjednemo za računar, kod kuće sjednemo pred televizor. A uveče legnemo i pitamo se, joj, čega mi se boli? Pa boli vas zato što se organizam ponaša kao da ste ga poslali u prijevremenu penziju. Mišići nisu ukras koji dobro izgleda na plaži, oni su najveća fabrika energije u tijelu. Kad ih ne koristite, organizam ih polako gasi. A kad nestaju mišići, usporava se metabolizam, raste otpornost na inzulin, slabi ravnoteža i svaka godina počinje da se vidi mnogo više nego što bi trebalo. Ljudi troše 1000 maraka na razne preparate protiv starenja, a najjeftiniji lijek im cijelo vrijeme stoji ispred kući. Zove se šetnja. 7. navika. Alkohol. Znam, sad će pola ljudi reći, doktore, pa valjda smijemo po neko pivo. Naravno da smijete. Jedno pivo nije problem, nego navika da se svaki dan završava čašom, pa još jednom čašom, pa samo vikendom. A vikend kod nas počinje u četvrtak. Alkohol postiče gubitak tečnosti, remeti kvalitet sna i dodatno opterećuje jetru. Joj, koliko se puta ponavlja. Koža među prvima osjeti posljedice. Postaje suvlja, umornija i manje elastična. Čovjek se ujutro pogleda u ogledalo i kaže, joj, baš sam se nešto postarao. Mislim, ne pogleda se ujutro. Ne može vidjeti ništa ujutro ako je mama uradi. Nisi ostario preko noći, samo si organizmu cijelu noć davao posao umjesto odmora. Jetra nije državna služba da radi od 8 do 4. Ona radi 24 sata, a vi joj redovno ubacujete prekovremeni rad bez godišnjeg odmora. 8. navika je loša ishrana. Ne govorim o tome da nikada ne pojedete ćevape ili parče torte. Govorim o tome da vam svaki dan izgleda kao vašar. Doručak iz pekare, ručak iz dostave, večera iz kioska, između svega grickalice, gazirani sokovi, nešto slatko, da malo kad padne šećer. Kakav šećer kad padne? On nije ni stigao da padne od juče. Ultra prerađena hrana često sadrži mnogo soli, šećera i zasićenih masti, a vrlo malo vlakana. Zato ste siti kratko, pa vrlo brzo opet gladni. Organizam traži kvalitet, a vi mu uporno šaljete građevinski materijal najgoreg mogućeg kvaliteta. Poslije se čudimo što nam je kolesterol visok, pritisak skače, a energije nigdje. To je otprilike kao da u luksuzan automobil sipate lož ulje i očekujete da obori rekord na trkaćoj stazi. 9. navika, možda će vas iznenaditi usamljenost. Jesam i ja sam usamljen. Čovjek je društveno biće. Mozak voli razgovor, smijeh, raspravu i osjećaj da negdje pripada. Brojna istraživanja pokazuju da kvalitetni društveni odnosi imaju pozitivan utjecaj na mentalno i fizičko zdravlje. Kad se izolujemo, stres se lakše gomila, raspoloženje opada, a često stradaju i san, motivacija i fizička aktivnost. Danas ljudi imaju po 5000 prijatelja na društvenim mrežama, a nemaju kome poslati poruku da popiju kafu.
Imamo brži internet nego ikada, ali sve sporije razgovaramo jedni s drugima. Telefon ima signal do svemira, a čovjek do komšije više ne može da dobaci ni dobar dan. 10. navika je stalno negativno razmišljanje. Ovo je možda i najgore. Ne govorim o tome da čovjek mora biti nasmijan 24 sata dnevno. To samo budale. To nije moguće. Govorimo o ljudima kojima je svaki dan katastrofa. Sunce ne valja, kiša ne valja, gužva ne valja, vikend je kratak, ponedjeljak je dug, kafa nije dovoljno topla, klima je prehladna. Takav način života drži organizam u stalnom stanju pripravnosti. Kortizol ostaje povišen, san postaje lošiji, a tijelo manje energije ulaže u oporavak. To je kao da automobil neprestano držite na visokim obrtajima dok stoji u mjestu. Motor se troši, gorivo nestaje, a niste prešli ni kilometar. Ljudi moji, niko od nas ne može zaustaviti vrijeme. To nije uspjelo ni najvećim naučnicima, ni milionerima, ni kozmetičkoj industriji koja svake godine izbaci novu kremu sa sastojkom čije ime zvuči kao da je ispao iz svemirskog broda. Ali možemo usporiti ono što sami ubrzavamo. Dovoljno sna, malo više kretanja, raznovrsna ishrana, umjerenost s alkoholom, zaštita od sunca, manje stresa i više smijeha. Zvuči dosadno, znam, ali nije atraktivno kao reklama koja obećava da ćete za 7 dana izgledati 10 godina mlađe. Ili možda kao reklama da kupite drenove, najljepše šolje ili možda majice. Biologija nikada nije bila impresionirana reklamama. Zapamtite jednu stvar. Bore nisu neprijatelji, one su dokaz da živite. Problem je kada vas loše navike ostare 20 godina prije vremena. Organizam je nevjerovatna mašina. Trpi mnogo, oprašta mnogo, ali vodi preciznu evidenciju. Svaka cigareta, svaka neprospavana noć, svaki dan bez kretanja i svaki višak šećera završe u njegovoj arhivi. Račun ne šalje odmah. Pošalje ga onda kad ste ubjeđeni da je sve bilo u redu. Zato nemojte čekati taj račun. Počnite da ulažete u svoje zdravlje danas. Vaše buduće ja će vam biti zahvalno. I nemojte zaboraviti da malo uđete na naš online shop. Da vidite šta imamo da vam prodamo. Vidimo se.